Hi! Sidok? Kaluoy po doy. Kung sa Pilipinas, sidokon ang bata, butangan og tanod sa iyang agtang. Kaluoy. Patient kaya akong baby, oy. Gisidok ko lagaman niya, walang gahilak. Tayo nga maunaan. Tayo ba? Ay. 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 Ano, naunaan na niya. Na-amnesia. Ah. Basin. Trapida rin. Nalingaw ko sa sidok. Ah. Eh? Eh. What? Kaluoy po.